नावल उम्र रायगा, राइटर समरा बुखारी। गली से घर की दहलीज ऊंची थी। अगर छोटी नंद बढ़कर उसके भारी गरारे का पांचा न थाम लेती तो उसके लिए ये दहलीज पार करना नामुमकिन ही होता। सास ने बढ़कर तेल डाला, सदका उतारकर उसी इंतजार में मुसलसल दुआएं देती। नजीरा को पकड़ाया, जो एक हफ्ते से घर के छोटे बड़े उल्टे सीधे तमाम कामों का बोझ अपने मजबूत कंधों पर उठाए हुए थी। झंडियों से सजा छोटा सा सहन, जिसमें बना फर्श ऊंचा नीचा टूटी फूटी ईंटों का था। हील वाली सुनहरी सैंडल के साथ पार करना उसके लिए खासा मुसीबत हो जाता, जो दाएं बाएं बड़े प्यार से थामा ना गया होता। नी पागलो, पहले बैठक में बिठाओ, फिर इसे इसके कमरे में लेकर जाना। उसकी सास की मखसूस कड़कदार आवाज आई और उसे थामने वालियों ने झट रुख बदल लिया। जरा घूंघट पीछे करे, चेहरा तो साफ दिखाई ही नहीं दे रहा। मूवी वाला झिंझला रहा था। आपा राशिदा, दुल्हन की तरफ से जो खाना आया है वो किधर रखवाना है? कोई चिल्लाया। मुझे क्या पता, अम्मा से पूछो। ये बच्चा किसका रो रहा है, संभालो इसे। वे कमबख्तो, अभी तो दुल्हन ने घर में कदम रखा है और तुमने झंडियां भी उतारनी शुरू कर दी। लगी रहने दो 2-4 दिन। मैं सुबह बड़े कमरे में पेटी पर अपना गुलाबी सूट रख कर गई थी, मिल नहीं रहा किसने उठाया है। हाय हाय, थक गई मेरी बूढ़ी हड्डियां। बेहदायत, बुढ़ी नानी का कुछ ख्याल करो। मुझे इधर ही कुर्सी रख दो। अम्मा, जाते हुए बावर्ची खाना खुला ही छोड़ गई थी। सारा दूध बिल्ली पी गई है। अब मैं नन्हे को क्या दूं? रो रो कर हलकान हो रहा है और इसके अब्बे को भी ऐसे ही वक्तों में पुत्र से मोहब्बत चढ़ती है। वो भी मेरी जान को आ रहा है। हर सू आवाजें ही आवाजें, हर कोई बोल रहा था और छोटा सा घर इन आवाजों को संभालने में नाकाम था। सोने पे सुहागा, बाहर हिजड़े भी आ गए थे। ढोल पीटने का आगाज हो चुका था और अब सब के सब बैरूनी दरवाजे की जानिब लपक रहे थे, यहाँ तक कि दुल्हन को थामने वाली दोनों खवातीन भी। और वो अकेली सहन के बीचों बीच हैरान परेशान खड़ी थी। समझ में ये नहीं आ रहा था खड़ी रहे या बैठ जाए। पता नहीं किस कमरे में मुझे ले जा रही थी। इन मुसीबतों को भी अभी आना था। भूख भी इतनी सख्त लगी हुई है। उधर भी सारे के सारे यूं आवाज छोड़े हुए थे जैसे मेरी बारात नहीं कयामत आ रही है। किसी को इतना भी याद नहीं रहा कि मुझे खाने का भी पूछ लें। खुशबुएं ऐसी उठ रही थी कि जी चाहता था प्लेटों की प्लेटें चट कर जाऊं। बस इंतजार में रही कि अभी कोई आकर खाने को पूछेगा। मगर वो सोच रही थी, वोटी ते वखाओ, वोटी दा सिर सदका कड्डो। हिजड़े तालियां पीट पीट कर शोर कर रहे थे। हानि खुर्शीदा की अकल दुल्हन को सहन में खड़ा करके खुद तमाशा देखने दरवाजे के करीब स्टूल रखकर चढ़ गई है। बड़ी नंद की नजर उस पर पड़ी तो लपक झपक उस तक आई, बाजू से थामा और आनन फानन सामने वाले कमरे में घुस गई। उसके जहेज से सजा यकीनन ये उसका कमरा था। बेड पर वही शनील की सुर्ख और सब्ज चादर बिछी थी, जो पूरे 1500 की आई थी और जिसे लेने के लिए दुकान में वो जिद बांध कर खड़ी हो गई थी। और अम्मा को इतना गुस्सा आया था कि वहीं उसकी कमर में धमोका झड़ दिया था, जिस पर दुकान पर काम करते 2 सेल्समैन खूब हंसे थे। बैठो तुम इधर, मैं खाना। वे खुर्शीदा, तेरी बड़ी आपा किधर है? बाहर कोई मर्द शायद लाउडस्पीकर में बोल रहा था। आवाज सुनते ही खाना लाने वाली बड़ी नंद साहिबा उजलत में ये कहती बाहर को लपकी, नन्ही के अब्बा बुला रहे हैं, पूछो तो जाकर उन्हें क्या वक्त पड़ गया है। चलो जी, खाना फिर गोल। वो बेड पर पाँव ऊपर करके बैठ गई और कमरे की सजावट पर गौर करने लगी। हरी नीली पीली पन्नियां लगाकर उसकी मसहरी सजाई गई थी, जो उसे बड़ी अच्छी लगी थी। खिड़कियों और दरवाजों पर डाले गए पर्दे भी खूब शोख रंग के थे। ये मेरा कमरा है, मेरा अपना कमरा। आसूदगी से सांस खींची और आप ही आप मुस्कुरा दी। 8 बहन भाइयों में वो 2 बहनों और 3 भाइयों से छोटी थी। अहमियत या तो बड़ों की होती है या फिर छोटों की। वो तो दरमियान में थी। फिर मिजाज भी सुलह जो और फकीराना, जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया। बड़ी बहनें ब्याही हुई थीं, सो मेहमान बनकर आती, खातर मदारत करवाती और चलती बनती। उनके पास बात करने को बस एक ही मौजू होता, मेरा मियाँ। यही हाल भाभीियों का था। भाइयों से नाज उठवाती, हर छुट्टी वाले दिन ऊंची हील के सैंडल पहनकर खूब मेकअप करके अपने शोहरों के साथ सैर सपाटे को जाती। ऐसे में बच्चे संभालने की जिम्मेदारी उसके सर होती। कि छोटी नासरा तो घर भर की लाडली और बदलिहाज थी, साफ इनकार कर देती। इन आफतों को मैं नहीं संभाल सकती, साथ ही ले जाओ, नहीं तो कोई और बंदोबस्त करके जाओ। और वो मुरवत की मारी इनकार कर ही नहीं सकती थी। हाँ, गुस्सा जरूर आता था। मजाल है जो कभी भाई हमें भी साथ चलने को कह दे।
جب میری شادی ہو جائے گی تب میں بھی اپنے میاں کے ساتھ خوب گھوموں پھروں گی، تیار شیار رہا کروں گی، خوب ناز اٹھواؤں گی۔ اور جب اس کے لیے بی اے پاس پکی نوکری کرنے والا سجاد کا رشتہ آیا تو ہر کسی کو اس کی اچھی قسمت کا یقین ہو گیا۔ بھابیاں جلد سی گئیں اور بولیں، آخر ایسا کیا ہے عذرا میں جو وہ اپنے پڑھے لکھے، اچھی صورت اور پکی ملازمت کرنے والے لڑکے کے لیے اسے مانگ رہے ہیں؟ ضرور اندر کوئی بات ہوگی۔ بہنوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی خوشی سے زیادہ حسد و رشک کا ہی اظہار کیا۔ دونوں ہی سوچ رہی تھی کہ اتنے پڑھے لکھے اور اچھی صورت والے داماد کے سامنے ہمارے شوہر تو دب کر رہ جائیں گے۔ جو آؤ بھگت سجاد کی ہوگی وہ پھر ان کی نہیں ہوگی۔ سجاد کا گھر ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے بھی نہیں تھے۔ یہ رشتہ ایک جاننے والی کے توسط سے آیا تھا اور بڑی جلدی طے بھی پا گیا، اور صرف 1 مہینہ ہی منگنی رہی۔ سجاد کی اماں کو شادی کی بڑی جلدی تھی اور یہ 1 مہینہ عذرا نے خوابوں کی دنیا میں ہی گزارا تھا جسے آج تعبیر مل گئی تھی۔ وہ پرسکون سی بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور کھانے کا انتظار کر رہی تھی، مگر لگتا تھا بڑی نند باہر جا کر بھول ہی گئی ہے۔ کہا بھی ہے کہ بڑے کمرے میں فرش پر دری لگا کر سب کو کھانا دے دو، میرا تو جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، مگر کمبختیں سارا کام مجھ پر چھوڑ کر تقریریں جھاڑنے اٹھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جی چاہتا ہے ایک ایک کی گت پکڑوں اور گھر کی دہلیز سے باہر چھوڑاؤں۔ اس کی ساس بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو زردے، پلاؤ، قورمے اور نان سے پر تھی۔ لے عذرا، کھانا کھا لے، مجھے پتا ہے آج تجھے کچھ کھایا نہیں گیا ہوگا۔ وہ ویلا ہی ایسا ہوتا ہے، پر اب تو اپنے گھر آ گئی ہے، آرام سے کھا لے اور سجاد کا بھی انتظار نہ کرنا، اسے دوستوں نے گھیر لیا ہے، وہ شتونگڑے چھوڑیں گے تبھی آئے گا۔ اس کی ساس زبان کی کچھ تیز مگر اسے ہمیشہ ہی اچھی لگی تھی، اور آج ٹرے ہاتھوں میں اٹھائی تو اور بھی اچھی لگی۔ ابھی انہوں نے ٹرے اس کے سامنے رکھی ہی تھی کہ ہنستی مسکراتی چھوٹی نندیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں آ گئیں۔ نہ تسی کدھر؟ ساس نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ انہیں بھابھی دکھانی ہے نا، دونوں اٹھلائیں۔ بھابھی کہیں نسی بھاگی نہیں جا رہی، پتہ نہیں کہ اسے کھانا بھی دینا ہے، آ گئی ہیں دندیاں نکالتی۔ چلو نکلو کمرے سے، اسے آرام سے روٹی کھا لینے دو۔ ساس نے سہیلیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹیوں کی عزت افزائی فرمائی تو آگے پیچھے سب کمرے سے نکل گئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پلیٹ میں کھانا نکالا اور کھانے لگی۔ پتہ نہیں اب اور کتنی دیر ہے، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی۔ ٹولیوں کی ٹولیاں کمرے میں آتی ہیں، ہنسی مذاق کرتی ہیں، اور وہ نہیں آ رہا جس کا انتظار ہے۔ اب تو نیند بھی بڑی سخت آ رہی تھی اور تھکن سے بھی حال خراب تھا۔ بھاری کپڑے الگ پریشان کر رہے تھے۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، 12:30 بج رہے تھے۔ ہائے میرے ربا، اس وقت تک تو میری آدھی نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، اب اور کتنا جاگوں؟ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں بھی جڑنے لگی ہیں۔ پھر باہر سے کچھ ایسی آوازیں آئیں کہ اسے کان کھڑے کرنا پڑے۔ جانا پتر، وہ بیچاری کب سے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اس کی ساس چمکار کر کہہ رہی تھیں۔ اماں، آواز میں احتجاج نمایاں تھا، وہ خود نہیں آئی، ہم بیاہ کر لائے ہیں اسے۔ اب کے ساس کی آواز میں غصہ تھا۔ اماں، میرا جی نہیں مانتا کہ میں دفعہ دور تیرا دل، مرد بن مرد، مجھے مجبور نہ کر سجاد، میں بھی بیٹیوں والی ہوں اور عذرا کو بیٹی بنا کر اس گھر میں لائی ہوں۔ یہ پکڑ منہ دکھائی ہے دلہن کی۔ چل اب کمرے میں، باہر نہ نکلنا، میں ادھر ہی کھڑی ہوں، جے تو باہر نکلا تو پھر میری جوتی ہوگی تیرا سر۔ حد کرتی ہو اماں، وہ اس دھمکی پہ بگڑا تھا۔ ہاں میں واقعی حد کر دوں گی، پاگل نہ ہو تو، پڑھ لکھ کر گنوایا ہے، جا کر دیکھ تو کیسی سونی لگ رہی ہے۔ وہ دونوں مہمانوں سے ہٹ کر پچھواڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ دلہن کے کمرے کی کھڑکی ادھر ہی کھلتی ہے اور دلہن کا بیڈ اسی کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئی، نیند ہوا ہو گئی اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنے والا کمرے میں آیا، پہلے میز پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا، ایک ہی سانس میں چڑھایا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے چند سانس لیے۔ گھونگھٹ الٹا، مگر ایک لفظ منہ سے تعریف کا ادا نہیں ہوا۔ ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی ڈبیا اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے بھی کھول کر نہیں دیکھا، دل بجھ سا گیا تھا۔ بس لے کر سائڈ کی ٹیبل پر رکھ دی۔ گولڈ کی چین ہے، سنبھال کر رکھو۔ اس بے احتیاطی پہ وہ چپ نہ رہ سکا اور اس نے اٹھا کر ڈبی تکیے کے نیچے ڈال دی۔ تم پہن لیتی، مشورہ دیا گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا دیا، آخر دلہا کو خود ہی چین اس کے گلے میں ڈالنا پڑی۔
پتہ نہیں چین کی فکر تھی کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے یا اس کی صورت نہیں مائل کر دیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ عورت کی قربت نے مرد کے جذبات کو بیدار کر دیا تھا۔ عورت بھی وہ جو جائز تھی، اور وہ اس وقت یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ پسند ہے یا ناپسند، اچھی ہے یا بری۔ بس رات تھی، سجا سجایا کمرہ تھا، اور ایک خوبصورت عورت سامنے تھی۔ تنہائی نے بڑا گہرا اور خوبصورت وار کیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے بد دل اور پریشان ہونے والی عذرا بھی بہل گئی تھی۔ سارے اندیشے کہیں دور جا سوئے تھے۔ صبح وہ نیند سے بیدار ہوئی تو سجاد پہلے ہی بات لے چکا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھا کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، صبح بھی ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر شرماتی مسکراہٹ کے ساتھ سجاد کی جانب دیکھا۔ وہ بھی ادھر ہی متوجہ تھا، مگر آنکھوں اور چہرے پر مکمل اجنبیت سجائے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ رات جو مہرباں اس کے ساتھ تھا وہ یہی تھا۔ مجھے بھی جگا دیتے جی، آخر ہمت کر کے خود ہی بات کرنے میں پہل کی۔ کیوں، مجھے کس نے جگایا ہے؟ میں بھی تو خود سے ہی جاگا ہوں۔ لہجہ عجیب بیزاری لیے ہوئے تھا، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ رونا بھی آیا۔ ایسے ہوتے ہیں دلہا، اسے تو میرے اور اپنے درمیان بننے والے خوبصورت رشتے کا احساس ہی نہیں۔ گیلا تولیہ کرسی پر پھینک کر وہ چہرے پر مزید بیزاری سجائے کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے یا یوں ہی بیٹھی رہے۔ لگتا تھا وہ تو ساری رات کمرے کے باہر ہی پہرا دیتی رہی ہیں۔ جو ہی وہ کمرے سے نکلا اس کی سانس جھٹ اندر آ گئی۔ جلدی جلدی کچھ ایسے سوال کیے جن کے جواب عذرا کے پاس سوائے شرمانے کے کچھ نہیں تھے۔ انہوں نے اطمینان سے لمبی سانس بھرتے ہوئے سر ہلایا اور بولی، مردوں کو خواہ مخواہ نخرے دکھانے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ سجاد تو پورے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، پکی نوکری پہ بھی رب نے لگا دیا ہے، اس لیے دماغ کچھ زیادہ ہی اونچا ہو گیا ہے، پر مجھے یقین ہے تو اپنی عقل سمجھ سے اسے راستے پر لگا لے گی۔ ساس جانے کیا کیا سمجھاتی رہی، مگر اس نے سنا نہیں۔ اس کے ذہن میں کل کی پچھواڑے کھڑے ہو کر کی جانے والی باتیں گونجنے لگی تھی۔ میں ناشتہ بھجواتی ہوں تو اٹھ کر نہا دھو لے، بھیجتی ہوں خورشیدہ کو تیرے کپڑے نکال دے گی۔ ایک تو انہیں اپنی اپنی اولادوں سے ہی فرصت نہیں، سارے کام میرے سر پر چھوڑ کر بیٹھی ہیں، اور یہ چھوٹیاں نالائق فیشن ماریاں، میں ذرا جا کر انہیں تو دیکھا ہوں۔ ایک دم سے جلال چڑھا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ بھی الجھے ذہن کے ساتھ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہا کر جب سبز رنگ کا سوٹ پہن کر وہ کمرے میں آئی تو چھوٹی نند ناشتہ لیے منتظر بیٹھی تھی۔ ہائے بھابھی، کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ جو ہی وہ اس کے برابر آ کر بیٹھی وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ 12-13 برس کی یہ معصوم سی لڑکی اسے اچھی لگی، اور وہ دوستانہ انداز میں مسکرا دی۔ سچ کہتی ہوں، بہت ہی پیاری لگ رہی ہو بھابھی۔ اب جو بھائی جان تمہیں دیکھ لیں تو بھول جائیں اس سریا کو۔ بچی نے ناک چڑھاتے ہوئے نام لیا۔ سریا کون ہے؟ اس نے سب کچھ اسی سے پوچھنے کی ٹھان لی۔ یہی پڑوس میں رہتی تھی، بھیا پر ڈورے ڈالنے لگی تھی۔ ہمارے بھائی جان جتنے لائق اور خوبصورت ہیں نا، اماں کہتی ہیں اتنے ہی سیدھے اور معصوم بھی ہیں۔ آ گئے تھے اس کے جال میں، کہتے تھے بیاہ کروں گا تو سریا کے ساتھ۔ ادھر سریا کی بھی یہی ضد تھی، پر اس کا ابا نہیں مانا۔ اس نے بچپن میں ہی سریا کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر کیا ہوا تھا، اور بدلے میں بھائی کی بیٹی سریا کے بھائی کی بیوی بننا تھی نا۔ باپ وہ رشتہ توڑنے پر راضی تھا، نہ اس کا بھائی۔ سریا بھی ڈھیٹ مٹی بات نہیں مانتی تھی، بڑی پھینٹی بھی لگائی اس کے ابے اور بھائی نے۔ پھر انہوں نے یہاں سے گھر ہی تبدیل کر لیا، کہیں دور چلے گئے، اور سنا ہے جاتے ہی سریا کی شادی بھی کر دی گئی۔ بھائی جان تو بیمار پڑ گئے تھے، جان کے لالے پڑ گئے تھے، کہاں کہاں سے امی ابا نے علاج نہیں کروایا، پیروں فقیروں کے ڈیروں پر بھی حاضری دی، بس اللہ نے کرم کر دیا، بھائی جان ٹھیک ہو گئے۔ اس کی نند صفیہ بولتی رہی اور اس کی دنیا ڈولتی رہی، کیا کیا ارمان لے کر وہ اس دہلیز پر آئی تھی، اور ابھی ایک ہی رات گزری تھی کہ سب ختم ہو گیا۔ دل میں کھٹک تو رات ان کی باتیں سن کر ہی پیدا ہو گئی تھی، مگر پھر سجاد نے جب اسے دیکھا تو سب نارمل ہو گیا، لیکن صبح پھر اس کا اجنبی رویہ، اور اب جو کچھ صفیہ نے بتایا تھا وہ تو ارمانوں کو جلا کر راکھ کرنے کو کافی تھا۔ کیا محبت میرے نصیب میں ہے ہی نہیں؟ دل فریاد کناں تھا۔ اب ناشتہ کس نے کرنا تھا؟ صفیہ اٹھ کر باہر چلی گئی تو وہ جو اب تک بڑے ضبط سے بیٹھی تھی بلک اٹھی۔ کیا کروں اب میں؟ میرے پاس تو اب کوئی راستہ بھی نہیں۔ بھابیاں ٹھیک کہتی تھیں، اتنا پڑھا لکھا، پکی نوکری پر لگا، اچھے قد کاٹ والا مرد، اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ ضرور اندر کوئی بات ہے۔
मगर अंदर क्या बात है, उसको खोजने की किसी ने जरूरत ही महसूस नहीं की। बस एक बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया। वो गालों पर फिसल आने वाले आंसू हथेलियों में बार बार समोती, मगर गाल पहले से ज्यादा तर हो जाते। पता नहीं आंखों में इतना पानी कहाँ से आ गया था। कुछ देर रो लेने के बाद वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। मैं बुरी तो नहीं, बल्कि अच्छी खासी हूँ। जभी तो सज्जाद रात को पुराना इश्क फरामोश कर बैठा। वो लड़की जो उसकी महबूबा थी, उसकी तो शादी भी हो चुकी। अब वो दोबारा हकीकत में तो सज्जाद की दुनिया में नहीं आ सकती। वो तो अब बस एक ख्वाब, एक ख्याल है, जबकि मैं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हूँ। उसे मुझे कबूल करना ही होगा। वो एक अज़म के साथ उठी थी। मुझे हार नहीं मानना, मुझे सज्जाद का दिल जीतना है। मैं बीवी हूँ उसकी। ठीक कहती हैं सज्जाद की माँ। मैं कि खुद से इस घर में नहीं आई, गवाहों की मौजूदगी में कितने ही बारातियों के साथ मुझे इस घर में लेकर आया है। उसने कुर्सी पर बैठकर नाश्ते की ट्रे अपनी जानब खींची और नाश्ता करने लगी। रिवायती दुल्हनों की तरह उसने चंद रोज भी आराम नहीं किया। वलीमा के अगले रोज ही वो बावर्ची खाने में सास के साथ नाश्ता बनवा रही थी। इन कामों के लिए सारी उम्र पड़ी है। यही तेरे आराम के दिन हैं। घूमने फिरने निकल जाया करो। सज्जाद जरा खुश्क मिजाज है। उसे अपने मिजाज के मुताबिक लाने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। उसकी सास रवायती सासों से मुख्तलिफ औरत मालूम हो रही थी, मगर वो उनसे सज्जाद के माजी के बारे में कोई बात नहीं कर सकती थी। कुछ रोज तक ये जुस्तजू रही कि कोई तो ऐसा हो जो सुरैया और सज्जाद के बारे में तफसील से बता सके, मगर फिर उसने इस तजस्सुस को भी झटक दिया। बस अब वो मेरा है। माजी में किसका था, मुझे इससे गर्ज नहीं। तुम इतनी जल्दी घर के कामों में लग गई हो। रात को जब वो बर्तन धोकर बावर्ची खाना समेटकर खासी देर से कमरे में आई, तो सज्जाद जाग रहा था। यकीनन उसका इंतजार कोफत में मुब्तला कर गया था, जो उसके इतनी जल्दी काम करने का ख्याल आया था। बस जी, मेरी आदत ही ऐसी है। मैं फारिग बैठ ही नहीं सकती। वो अपनी खूबी बयान करने का मौका हाथ से क्यों जाने देती। हर काम का वक्त होता है। अगर इतना ही शौक है तो जल्दी हाथ चला लिया करो। तुम्हें पता है मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। टाइम पर सोऊंगा नहीं तो सुबह वक्त पर आंखें से खुलेगी। फिक्र ना करें, मैं चाहे रात को 8 बजे सोऊं या 12 बजे, सुबह अजान के साथ ही मेरी आंख खुल जाती है। आप लेट नहीं होंगे, मैं जगा दिया करूंगी। सज्जाद ने कुछ नहीं कहा। इशारे से अपने करीब आने को कहा तो वो सिमट सी गई। अरे सुन नजरा भाभी। उसकी बड़ी नंद उसकी शादी के 2 रोज बाद ही अपने घर चली गई थी। अब महीने भर बाद दोबारा आई तो राजदारी से मुखातिब किया। क्या है आपा, मैं सुन रही हूँ। वो कमरे की सफाई कर रही थी और यही नंद उसके करीब खड़ी थी। काम खत्म करके सुनो, बड़ी अहम बात है। उसका अंदाज ऐसा था कि अजरा भी चौंक कर मुतवज्जो हुई। सज्जाद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? उसने सरगोशी की। अजरा को बड़ा अजीब सा लगा। कुछ सुबकी का एहसास, कुछ बेमोल होने का ख्याल। कुछ देर के लिए वो बोल ही नहीं सकी। बताना, कैसा है तेरे साथ? ठीक है आपा। भला बुरा क्यों होगा? वो फीकी सी हंसी के साथ कह रही थी। नहीं, वो अम्मा बता रही थी कि बस 3 दिन की ही छुट्टी ली थी उसने। अब फिर पहले की तरह दफ्तर जाता है। पूरे टाइम से घर आता है और आकर टीवी के आगे बैठ जाता है। कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते। मुझे खुद भी शौक नहीं है। घर में जो सुकून है वो बाहर मिल सकता है भला। अब ऐसी भी बात नहीं, कभी कभी सैरो तफरी की भी जरूरत होती है। जहन तरोताज़ा हो जाता है। मेरी शादी को पूरे 15 साल हो रहे हैं। मैं तो अब भी अपने मियाँ को मजबूर करके बाहर लेकर जाती हूँ। बच्चों को हम घर पे ही छोड़ जाते हैं। जरा देर को हर झमेले से आजाद हो जाते हैं। हमारे तो कोई झमेले ही नहीं है आपा। वो क्या बताती, उसने 2-3 बार सज्जाद से कहा था और उसने हर बार साफ इनकार कर दिया था। वो किसी की नजर में गिरना नहीं चाहती थी। उसे बेचारी कहलाना पसंद नहीं था। उसने तो सज्जाद के माजी के बारे में सुना और अपने अंदर ही ये सब दफन कर लिया। मैके में भी किसी को राजदार नहीं बनाया। इस दुख को किसी के आगे नहीं रोई। बस वो खुद से अहद करती रहती थी कि उसे एक ना एक दिन सज्जाद के दिल में जगह बनाना है। सुरैया को निकालकर दिल की मसंद पर खुद विराजमान होना है। अम्मा ने तुम्हें बताया तो होगा। फिर सरगोशी की गई। हाँ, सब पता है मुझे। वो उनका माजी था, बचपना था। अब इस बात पर बात करने का क्या फायदा। चलो, ये तो बड़ा अच्छा है जो तुम ऐसा सोचती हो, वरना मैं तो बड़ी परेशान थी। मगर लगता है बड़ी हिम्मत वाली हो तुम। ये जानकर भी कि शौहर दिल में दूसरी औरत को बसाए बैठा है, सुकून में हो। सच्ची, अगर मेरा मियाँ ऐसा करे तो मैं जहर खा लूं। बड़ी मोहब्बत करती हूँ मैं अपने मियाँ से। तो क्या मुझे सज्जाद से मोहब्बत नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। मेरे दिल पर क्या बीतती है ये तो मैं ही जानती हूँ।
अल्लाह किसी औरत को ऐसा दुख ना दे। वो सोचते हुए फिर से झाड़ पोंछ में मसरूफ हो गई। उसकी नंद बाहर अपनी अम्मा के पास चली गई। पता नहीं क्या बातें होती रहीं। जब वो फारिग होकर इधर आई तो सभी मौजूद थे और सज्जाद की ही बातें हो रही थीं। भाई के अंजाम से मैंने तो ये सबक हासिल किया है कि मोहब्बत शादी के बाद ही करनी चाहिए। पहले से की जाने वाली मोहब्बत निरा दुख ही दुख है। यही सज्जाद भाई थे, कितना हंसी मजाक किया करते थे। और अब देखो, लगता है इन्हें पता ही नहीं कि हंसा भी जाता है। ये उसका देवर था। बड़ी ही चुड़ैल थी वो सुरैया की बच्ची। यहाँ से चली गई, ब्याह भी हो गया, मगर मेरे भाई की जिंदगी से नहीं निकलती कि वो भी सुख का सांस ले ले। उसमें उस बेचारी का क्या कसूर? और क्या पता उधर वो भी आहें ही भरती हो। ये छोटा देवर था। वो सब उसके जज्बात का एहसास किए बगैर उस मौजू पर बातें कर रहे थे। वो वहां बैठी रहे या उठकर चली जाए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। गाल सुनो में तुसी सारे, उस जादूगरनी सुरैया का नाम सज्जाद के सामने लेने की जरूरत नहीं। तुम सारे तो यूं उसका जिक्र निकाले बैठे हो जैसे बड़ी सगी लगती थी वो तुम्हारी। उसकी सास ने सबको लताड़ा। सगी ही लगती अगर उसका अब्बा न हट जाता, देवर ने कहा, और सब हंस पड़े। वो उठकर खड़ी हो गई। बैठो ना भाभी, तुम कहाँ चली? वो उठी तो सफिया से बड़ी नंद आसिया कहने लगी, हांडी रखी है चूल्हे पर, जरा देखाऊं। उसे कोई बहाना तो करना था। सुरैया अब भी सज्जाद के दिल में है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मगर वो मेरी जिंदगी में भी तो है। मैं सज्जाद के बगैर अधूरी हूँ। बस मुझे उसके दिल में भी जगह बनानी है। उसका जादू तोड़ना है मुझे। सिर्फ सज्जाद के दिल से ही नहीं, घर के हर फर्द की सोच से भी उसे खुर्च देना है। वो ब्याह कर किसी दूसरे मर्द की जिंदगी में शामिल हो चुकी है, फिर उसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। वो सब्जी बनाते हुए अपनी सोचों में उलझी हुई थी। दो मर्तबा उंगली कटते कटते बची। क्या पक रहा है अम्मा? उसकी सास और नंद अब बरामदे में आ बैठी थी। कद्दू बनाने को कहा था अजरा से। लो भला अम्मा, कुछ तो ख्याल करो। कभी कभी तो मैं के आती हूँ और तुम मुझे कद्दू टिंडे खिलाओगी, तो अपने घर से पुलाव जर्दे खाकर आया करो ना। अब अच्छी तरह जानती हो, एक कमाने वाला और कितने ही जी खाने वाले। हम क्या क्या करें, किस तरह खातर मदारतें करें। और फिर तुम अकेली तो नहीं हो, दूसरी भी तो ब्याही हुई हैं। कभी एक पहुंच जाती है, कभी दूसरी। इस तरह तो हम फिर हर वक्त कौरमे की देगी चढ़ाकर बैठ रहा करें। हद कर जाती हो अम्मा कभी कभी तो। बेटी ने कुछ शर्मिंदा, कुछ मायूस होकर सर हिलाया। अजरा चूल्हे के करीब बैठी थी। कुछ सोचकर उठी और चावल निकाल लिए। फिर चने की दाल भी झटपट चुन ली। दाल चढ़ाई, दूसरे चूल्हे पर चावलों के लिए मसाला बनाया। फिर सहन में बनी मुन्नी सी क्यारी से पुदीना तोड़ने लगी। यहाँ पर टमाटर और पुदीना भी उसी ने लगाया था, वरना पहले बस ये 4 ईंटें निकालकर जगह छोड़ी जरूर गई थी। मगर किसी को यहाँ कुछ लगाने की तौफीक नहीं हुई थी। अजरा, मैं रशीदा के साथ जरा बराबर में जा रही हूँ। उधर वो जो पापा कुटनी रहती है ना, उसने उसके साथ बड़ा प्यार डाला हुआ है। अपनी 4 बेटियां हैं, पर कहती है रशीदा मुझे बड़ी प्यारी है। 5वीं बेटी है ये मेरी। पता नहीं इतनी बेटियों का उसने अचार डालना है। मगर इस रशीदा को कौन समझाए, जब तक उसकी सूरत नहीं देख लेगी रोटी हजम नहीं होगी उसकी। ठीक है अम्मा, आप लोग जाओ, मैं खाना तैयार रखूंगी। ए ना, मेरा ये मतलब थोड़ी था। हाय अल्लाह ना करे जो मैं कभी ऐसी जालिम सास बनूं। सारे घर का काम बहू बेचारी के सर डालकर खुद बेटी के साथ सैर सपाटों पर निकल जाऊं। बस तू हांडी बनाकर रख देना, रोटी में आकर डाल लूंगी। सास की बात पर मुस्कुराकर सर असबात में हिला दिया। बोली कुछ नहीं। फिर उनके जाने के बाद चावल पकाए, दाल चढ़ाई, पुदीने और टमाटर की चटनी पीसी, और जब फारिग होकर बैठी थी तो दोनों आ पहुंची। चावलों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रशीदा ने गहरी सांस खींची। खुशबुएं ना सूंघ, सूंघ। अपने बच्चे देख किधर हैं। 2 तो मैंने गली में खेलते देखे हैं, बाकी चढ़े होंगे छत पे। मैं पूछती हूँ रशीदा, ये अपने घर में भी इसी तरह खपार डालते हैं या नानी के घर आकर चौड़ हो जाते हैं? आहो, नानी तो बड़ा गोदियों में भर भर के लाड करती है ना। अम्मा, तुझसे ज्यादा तो इन्हें इनकी दादी चाहती है। वो मीसनी औरत, खूब जानती हूँ मैं उसे, और मुझसे ये दिखावे के प्यार नहीं हो सकते। अभी माँ बेटी में बहस जारी थी कि सज्जाद ऑफिस से चला आया। लो अभी रोटी पकने वाली है। तूने मुझे भी बातों में लगा लिया। अपनी चादर यहीं कुर्सी पर फेंक कर वो बावर्ची खाने की जानिब लपकी, और फिर दस्तरखान पर बराबर उसकी तारीफें होती रहीं। वो सबको कहती रही, खुश नसीब हो तुम जो इस घर को घर का, रिश्तों को मान रखने वाली औरत नसीब हुई है। अभी रशीदा ने आधी बात ही मुंह से निकाली थी कि देख लो कैसे दस्तरखान सजा दिया। अजरा ने चुपके से सज्जाद की जानिब देखा। उसके चेहरे पर तमानियत देखकर वो खुद भी सरशार हो गई।
यही तो मैं चाहती हूँ। मेरा नाम उसके चेहरे पर सुकून बखेर दे और उसे खुद से ज्यादा मुझ पर एतबार रहे। गुजरते सालों ने उसकी झोली में फूल भी खिला दिए। 2 बेटे और 1 बेटी। उसे दिन रात की मसरूफियत में भी सबसे पहला ख्याल सज्जाद का रहता। वो कभी उसे गाफिल नहीं रही थी। मैके में भी बहुत कम जाती, और वो भी चंद घंटों के लिए। तुम्हारे घर वाले यही समझते होंगे कि मैं जालिम सास हूँ, तुम्हारा मैके में रहना पसंद नहीं करती। नहीं अम्मा, आपकी तो मैं इतनी तारीफें करती हूँ, आपको भला कौन बुरा कह सकता है वहाँ। मैं तो उनके और आपके ख्याल से जल्दी आ जाती हूँ। बस यही फिक्र रहती है कि इनके कमरे में मैले कपड़े जमा हो रहे होंगे, और उन्हें इस बात से बड़ी उलझन होती है। उन्हें चाय पीने की आदत है, आप बार बार बनाकर देते थक गई होंगी। खाना कैसे पकाया होगा। बस ऐसी ही फिक्रें वहां होते हुए भी यही हुआ करती हूँ। और अब तो मैंने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया है। वहां चली जाती हूँ तो हर्ज होता है। जिनके कपड़े सिलाई के लिए आते हैं उन्हें वक्त पर देने भी तो होते हैं। आहो, चाहे जरूरत महीने बाद पड़े मगर दर्जन की जान नहीं छोड़ेंगे। और फिर डिजाइन ऐसे मुश्किल। सच, सज्जाद पुत्र, मैं तो दाद देती हूँ अपनी अजरा के जब्त की। चुप करके उनकी बकवास सुनती जाती है और सर हिलाते जाती है। बस अम्मा, आसिया का जहेज मुकम्मल हो जाए, वो खैर खैरियत से अपने घर की हो जाए, फिर मुझे सिलाई की क्या जरूरत है। अब तो वहाब की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, वो भी नौकरी ढूंढने में लगा है। मुलाजिम हो जाएगा, फिर पैसे की ऐसी तंगी भी नहीं रहेगी। वहाब की पढ़ाई कोई अब की थोड़ी मुकम्मल हुई है, कई साल हो गए उसे मुलाजमत के लिए जूतियां तोड़ते। मगर पता नहीं नसीब बुरे हैं कि नीयत खोटी। अम्मा ठंडी सांस भरकर इतना कहने के बाद किसी सोच में गुम हो गई। परेशान मत हुआ करे अम्मा, अल्लाह बेहतर करेगा। सज्जाद माँ को मगमूम देखकर तसल्ली देने लगा। अजरा के दोनों बच्चे स्कूल से आ गए। वो सिलाई छोड़कर उनके लिए खाना निकालने उठ खड़ी हुई। अम्मी, टीचर ने कहा है ट्रिप जा रहा है सैर पे। जिसने नहीं भी जाना वो भी 200 रुपया जमा करवा दे। उसकी बेटी ने बस्ता रखते ही बताया था। लो और सुनो, कम बख्तें हर वक्त लूटने को तैयार रहती हैं। मैं खुद जाऊंगी कल तेरे साथ और इस उस्तानी से अच्छी तरह निबट के आऊंगी। रहने दे अम्मा, उन बेचारियों का क्या कसूर। ये पैसा उन बेचारियों की जेब में थोड़ा ही जाता है। जो ऑर्डर उन्हें मिलता है वही बच्चों से कहती हैं। हाँ अम्मा, अजरा ठीक कह रही है। स्कूल जाकर हंगामा करने का कोई फायदा नहीं। पैसे क्या दरख्तों पर लगे हैं जो तोड़ तोड़ कर उन्हें देते रहो। चलो, अगर बच्चों ने सैर पर जाना हो फिर भी लेना बनता है। जब हमारे बच्चे जा ही नहीं रहे तो ख्वामखा। अम्मा देर तक बुड़बुड़ाती रहीं। आसिया की शादी ठीक ठाक ही हो गई। सज्जाद को तो उसने हमेशा कमगो और थका थका सा ही देखा था। ऑफिस से आने के बाद वो चाय लेकर टीवी के आगे बैठ जाता था। अजरा कोई बात करती तो तवज्जो से सुनता, मुख्तसर जवाब भी देता। अजरा की या बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से उसने कभी गुरेज नहीं किया था। हाँ, मगर वो बच्चों से या उससे बेतकल्लुफ भी नहीं था। बच्चे उसके मुकाबले में अपने चचा वहाब से ज्यादा बेतकल्लुफ थे। उसी के साथ सैर करने जाते, वही पढ़ाई में भी मदद करता। आसिया की शादी पर भी कामों का बोझ अजरा और वहाब के कंधों पर ही था। उन्हीं दोनों ने मेहमानों को अटेंड किया और सारा इंतजाम भी देखा। शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो अम्मा ने सज्जाद को समझाया, तुम बड़े हो, अब तो बाल बच्चेदार हो। यूं दुनिया से कटकर चुपचाप एक तरफ बैठ जाने से गुजारा नहीं होता। सबसे मिला करो, बातचीत किया करो। अजरा बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। मुझे कभी कभी ये सोचकर बड़े परेशानी होती है। परेशानी कैसी? आपने देखा तो है, आसिया की शादी पर अकेली अजरा ही नहीं लगी रही, वहाब ने उसका पूरा साथ दिया है। आज वहाब ने साथ दिया है, कल वो अपने घर बार वाला हो जाएगा, फिर उसकी अपनी दुनिया होगी। और तब अपने जवान होते बच्चों की जिम्मेदारियां तुम्हें ही उठाना होंगी। अम्मा, जितनी मेरी ताकत है उतना तो मैं करता ही हूँ। वो इतना कहते ही उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले? आराम से बैठकर कभी गलबात भी कर लिया करो। ये क्या आदतें बना ली हैं तूने? वे सज्जाद, सच कहती हूँ मुझे तेरी तरफ से तसल्ली नहीं है, फिक्र रहती है तेरी। बस रहने दो अम्मा, ये बात मुझसे ना कहा करो। वो बुरी तरह चिल्ला कर बोला था। उसके तेज लहजे पे अजरा काम छोड़कर जल्दी से इधर आई। तब तक वो उठकर जा चुका था। क्या हुआ अम्मा, ये आपसे क्यों उलझ रहे थे? उसने सर पकड़कर बैठी सास से पूछा। कुछ नहीं, बस ये समझाने की गलती कर गई थी कि बाल बच्चेदार है। अब तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ। आज भाई तेरे हिस्से का काम कर जाते हैं, कल को उनके अपने बाल बच्चे हों। कोई नहीं पूछेगा तेरी औलाद को। बस इतना कहना था, हत्थे से उखड़ गया। आप रहने दे अम्मा, क्यों अपना दिल खराब करती हैं। उनकी तो आपको पता है आदत ही ऐसी है। अच्छा भला हंसने बोलने वाला हुआ करता था, अब सोचती हूँ तो ख्वाब ही लगता है। और ये बात हमेशा ही अजरा को शर्मिंदा होकर मुजरम की तरह सर झुकाने पर मजबूर कर देती थी।
وہ مجرم تو نہیں تھی، وہ یہاں اپنی ضد سے تو نہیں آئی تھی، اسے بیاہ کر لایا گیا تھا، چاؤ پورے کیے گئے تھے، مگر جب اس کے سامنے کوئی یہ کہتا کہ پہلے تو سجاد بہت ہنسنے کھیلنے والے مزاج کا مالک تھا، تو وہ نازک کمزور سی عورت جس نے گھر بار کا ہر طرح کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا، تھکن سے چور ہونے لگتی۔ کبھی کبھی تو یہ فکرے ایسی تھکن عطا کرتے کہ وہ بستر پر ہی آ لیٹتی، مگر تھوڑی دیر کے لیے، پھر ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی۔ مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ ایسا کرنا ہے جو سجاد کو میری تعریف پر مجبور کر دے۔ ویسے اب اتنے برسوں کے بعد سجاد نے کئی مرتبہ اس کی محنت کو سراہا تھا، بچوں کی تربیت کا کریڈٹ وہ اسے دیتا تھا۔ آسیہ کی شادی جو خوش اسلوبی سے طے پائی تو سجاد نے کہا، شکریہ عذرا، تم نے میرا بہت سا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے، اور اسے کیا چاہیے؟ ان دنوں کی تھکن نے اس کے جسم کو بیمار کر ڈالا تھا، اسے بخار نے آ لیا تھا، مگر روح سرشار تھی۔ میں سجاد کو دوبارہ سے ہنسنے کھیلنے والا خوش باش بھی بنا دوں گی، یہ نہیں کہ وہ اب تک پرانے زخم کرید رہا ہے اور اس کا درد دل میں بسائے ہوئے ہے، بس اب انہیں خاموش رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ویسے بھی اس عمر میں مرد سنجیدہ ہو جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں اس گھر کے لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ وہ انہیں بہت سالوں پہلے جیسا کھلنڈرا لڑکا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ آسیہ کی شادی ہو جائے پھر سلائی کا کام چھوڑ دے گی، مگر ابھی صفیہ بھی تو بیاہنی تھی، ابھی سے اس کے لیے جمع کرتی پھر ہی وقت پر باعزت رخصتی ہو سکتی تھی، اور صفیہ کو بیاہنے تک اس کی اپنی بیٹی کی باری بھی آ جانا تھی، تو اب سلائی مشین سے دوستی مستقل ہی رکھنا تھی، اور اسے اس پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ آسیہ کی شادی کے 1 سال بعد اچانک ہی اماں چل بسیں۔ اماں جن کے بارے میں رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ بڑی جھگڑالو، نہ ڈر اور زبان کی تیز عورت ہے، مگر یہ تو وہی جانتی تھی، وہ عورت جو ساس جیسے رشتے میں اسے ملی، یہ وہ رشتہ ہے جس میں بھلے مانس عورت بھی جھگڑالو بن جاتی ہے، مگر اماں اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بنی رہیں۔ اسے اچھی اور اپنی اپنی تو وہ ہمیشہ سے لگی تھی، مگر وہ چلی گئیں تو بہت سی باتیں یاد آئیں، سمجھ میں آئیں تو حیران کر گئیں۔ سجاد کے سامنے بات بے بات وہ اس کی تعریف کیا کرتی تھی، اسے اداس دیکھ کر بہلانے کو کوئی قصہ چھیڑ دیا کرتی تھی، کام کی زیادتی محسوس کرتی خود بھی اس کے ساتھ کاموں میں لگ جاتی۔ اب وہ غم خوار ساتھی بچھڑ گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی بات یاد آتی اور اس کی پلکیں بھیگنے لگتی۔ میں جانتا ہوں عذرا، تمہیں اماں سے بہت پیار تھا، تم دونوں ساس بہو نہیں ماں بیٹی بن کر رہیں، ویسے مجھے اماں سے یہ امید تو نہیں تھی، وہ جس مزاج کی مالک تھی نا، میں سوچا کرتا تھا کہ اپنی بہوؤں کا ناک میں دم کر کے رکھیں گی، مگر اماں میرے بچپن سے ہی مجھے حیران کرتی رہیں۔ وہ بہت نرم دل اور کھلے ذہن کی مالک تھیں، وہ بہترین نفسیات داں بھی تھیں۔ وہ چلی گئی ہیں اور مجھے لگتا ہے میری بہت سی باتیں انکہی رہ گئی ہیں، میں ان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سجاد اتنا کہاں بولتا تھا، مگر اماں کے جانے کے بعد سے وہ بہت باتیں کرنے لگا تھا، اور موضوع اماں کی ذات ہی ہوتی، بچپن کے قصے جب وہ اماں سے اپنی ضد منوایا کرتا تھا، جب جب اماں اس سے بہت خوش ہوا کرتی تھی وہ سنے جاتی۔ بہت سے کام ابھی اس کے منتظر ہوتے، خاص کر سلائی کا کام، کہ جنہیں واپسی کی تاریخ دی ہوتی، وہ مقررہ تاریخ پر کپڑے نہ ملنے پر بہت باتیں سناتے، مگر اس کے لیے اولین ترجیح سجاد کی ذات تھی، وہ اس کی دلجوئی کو ہر کام سے زیادہ اہمیت دیتی۔ رات کو جب سجاد سو جاتا تب وہ برآمدے میں رکھی سلائی مشین کے پاس آ بیٹھتی، اس وقت مشین نہیں چلا سکتی کہ شور ہوگا، سب کی نیند خراب ہوگی، اس لیے وہ سوئی دھاگے سے کرنے والا کام رات پر چھوڑ دیتی۔ سردی بڑھ رہی تھی، یوں کھلے برآمدے میں بیٹھے بیٹھے سوئی دھاگے کا کام کرتے سرد ہوا سے اس کے پیر نیلے پڑ جاتے، اور کئی بار نیند کے ظالم جھونکوں سے پلکیں جڑ جڑ جاتی، مگر وہ پانی کے 2 گھونٹ پی کر پھر کام میں لگ جاتی۔ اماں کے جانے کے بعد ان کی تینوں بیٹیوں کے چکر جلدی جلدی لگنے لگے، حالانکہ اب تو یہاں وہ منتظر آنکھ بھی نہیں تھی، مگر ماں کی یاد میں بے چین بیٹیاں اس آنگن میں چلی آتی جہاں ابھی وہ خوشبو باقی تھی، اور جہاں پر بچپن کی یادیں ہی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر بہن بھائی اکٹھے بیٹھ جاتے اور پرانی یادوں کو دہرائے جاتے۔ وہ سلائی کا کام چھوڑ کر ان کی خاطر مدارت کے لیے کچن میں آ جاتی، اسے پہلے سے زیادہ پرتکلف کھانا بنانا ہوتا، کہیں انہیں یہ احساس نہ ہو کہ اماں نہیں رہی تو اس گھر میں کسی کو ہماری پرواہ ہی نہیں رہی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ توجہ انہیں دینے لگی، اور اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ سجاد بھی اس بات کو محسوس کرے، وہ بھی یہ دیکھے کہ عذرا کس طرح ان سب کی خاطر میں بچھی جاتی ہے، اور اس بات کو سراہے۔ وہ سجاد کی آنکھ میں اپنے لیے محبت اور اس کے لبوں پر تعریفی کلمات سجے دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ آج بڑی آپا اور آسیہ ایک ہی دن چلی آئیں، اس نے چنے کی دال پکائی تھی، اب جلدی سے محلے کے ایک لڑکے کو پیسے دے کر قیمہ منگوایا،
साथ ही कुछ और सामान भी लाने को कहा और एक बार फिर हांडी बनाने की तैयारियों में लग गई। रहने देना था भाभी, हम दाल ही खा लेते, आखिर को हमारा अपना घर है और फिर हम ये भी जानते हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता, बहुत मेहनत करती हैं। आसिया की बात पर वो मुस्कुरा दी। बेशक ये तुम्हारा अपना घर है, मगर मैके पर हर लड़की को मान होता है, मैं ये मान बरकरार रखना चाहती हूँ। बड़ी आपा हस्बे आदत मोहल्ले के दौरे पर निकल गई। आसिया उसके साथ बातों और कामों में लगी रही। अपने ससुराल के किस्से, गली मोहल्ले की कहानियों, मियाँ की बातें, और बातों बातों में काम कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। सज्जाद के आने का वक्त भी हो रहा था। बच्चे भी स्कूल से आकर आंगन में खेल रहे थे। बड़ी आपा की वापसी अभी तक नहीं हुई थी। ये आपा भी ना, बस पता नहीं क्या आदत है ये उनकी। जब तक एक एक के घर झांक ना लेंगी चैन नहीं आएगा। सफिया को भूख सता रही थी। सज्जाद की वापसी से कुछ ही देर पहले बड़ी आपा भी आ गई और अजरा खाना लगाने लगी। खाने के बाद आसिया तो बरामदे में बैठकर ही सबके साथ बातें करने लगी और बड़ी आपा सज्जाद के साथ कमरे में चली गई। जब वो दोनों की चाय लेकर अपने कमरे के दरवाजे तक आई तो आपा के लबों से एक नाम सुनकर पर्दा हटाकर अंदर जाते जाते रुक गई। वो कह रही थी, पता है सज्जाद, मैं अनारकली गई थी, वहीं मैंने सुरैया को देखा। अच्छा, आपा कैसी है वो? उसने पहचाना आपको? कुछ कहा आपसे? सज्जाद की आवाज में बेताबी ही बेताबी थी। अरे हाँ, पहचाना क्यों नहीं था। बड़ी अच्छी तरह सलाम दुआ हुई और कैसी है क्या पूछते हो। कसम से सज्जाद, लगता है उसे तो जमाने की हवा ने छुआ ही नहीं। वैसी की वैसी गोरी चिट्टी, और जो कपड़े और जेवर उसने पहन रखे थे, क्या बताऊं, बस पसंद तो उसकी हमेशा से ही अच्छी रही है। हर शय ही कीमती थी और हंसती मुस्कुराती सजी सजाई। वो तो वही 24-25 साल वाली सुरैया लग रही थी। अपनी गाड़ी में आई थी, गाड़ी भी ये लंबी, और बता रही थी डिफेंस में बंगला है उसका। सब्ज रंग का सूट पहना था और लगता था उसके लिए ही बना है। बस आपा अपनी ही किस्मत खराब थी। जिंदगी से एक ही चीज की ख्वाहिश की थी, वो भी ना मिली। बस आपा, उम्र तो रायगां ही गई। ये सज्जाद था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, आहें भरता हुआ। अगर अजरा चाय की ट्रे तख्त पर न रख देती तो जरूर बर्तन पूरी आवाज के साथ फर्श पर आ गिरते। दीवार थामे वो खुद को संभालने की कोशिश में बिखर रही थी। शादी के बाद की जिंदगी एक फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने चल रही थी। खाना बहुत मेहनत से पकाती हुई अजरा और उसे सज्जाद के सामने पेश करके, तारीफ के एक लफ्ज के मुंतजर रहने वाली, घर को बहुत तरीके करीने से रखने वाली, बच्चों की तरबियत में हर लम्हे चौकन्ना, सज्जाद के बहन भाइयों की खिदमत के लिए जुटी हुई। और सिले में क्या चाहिए था? उस आंख में सिताइश, उन लबों पर तारीफ के दो बोल। मगर आज, आज उसे महसूस हुआ उम्र तो रायगां ही गई। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।